살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre que vives, te damos gracias. 이 많은 사람들 가운데 우리를 구속시켜 주시고 하나님께 소망을 두고 살게 하심을 감사합니다. Gracias porque todas las personas del mundo nos has redimido, nos has permitido estar aquí en tu cuerpo. 이 시간 주님의 이름으로 주님 앞에 모였기에 주님께서 우리와 함께 거하실 것을 믿습니다. Estamos aquí reunidos ante ti y sabemos que tú moras en medio de nosotros. 우리 중에 힘든 지체들에게 더욱 말씀으로 힘과 용기를 주시고 하나님의 은혜로 우리의 영혼 속에 채워 주십시오. A todos los miembros que están en dificultades y aflicciones, llénalos con tu gracia, cada uno de ellos. 주님의 도움으로 우리가 세상을 이기고 믿음으로 살아갈 수 있습니다. Sabemos que con tu fuerza y con la fe podemos vencer el mundo. 여러 가지 사정으로 함께하지 못한 지체들에게도 함께해 주시고 도와주시옵소서. A todos los miembros que están ausentes, acompáñalos donde sea que estén y ayúdalos. 이 시간 시종을 주님의 거룩한 은혜에 부탁드립니다. Todo este tiempo de la palabra confiamos solamente en ti. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo que nos ama. 아멘. Amén. 네. 창세기 7장 읽어보겠습니다. Génesis capítulo 7. 창세기 7장 Génesis 7. 네, 창세기 7장 1절에서 12절까지 같이 쭉 읽어보겠습니다. Génesis 7, versículo 1 al 12, lo vamos a leer juntos. 네, 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos y su mujer, la mujer y sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del abismo, grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. 그 뒤에 23절에서 24절 Versículos 34 y 23 y 24. 지면의 모든 Así fue 생물을 destruido todo ser que vivía 썰어버리시니 sobre la 곧 faz de la 사람과 tierra, 짐승과 desde el hombre hasta la bestia, los 공중의 reptiles 새까지라 y las aves del 이들은 cielo, 땅에서 y fueron 썰어버림을 raídos de la tierra, y 당하였으되 quedó 홀로 solamente 노아와 Noé 그와 y 함께 los que con él estaban 방주에 en el 있던 자만 arca. 남았더라. Y 물이 prevalecieron las aguas sobre la 150일을 tierra 땅에 창행하였더라. 150 días. 자, 우리가 성경은 하나님의 감동으로 기록을 했다라고 알고 있습니다. Sabemos que la Biblia fue escrito por inspiración de Dios. 그러니까 많은 일들이 있었는데 그 중에서 하나님이 사람들에게 꼭 알려주고 싶은 얘기를 골라서 써놓은 겁니다. Obviamente hay muchas cosas que el Señor quería comentar y hablar en la Biblia, pero de ahí escogió los puntos más importantes, acontecimientos más importantes. 구약 성경은 그림책이다 이런 얘기를 할 수 있습니다. Se dice que el Antiguo Testamento es un libro de dibujos. 자, 그림책은 그림책만 보면 이해하기가 좀 어렵습니다. Cuando uno solo ve un libro que solo tiene dibujos y no letras, difícil de entender. 그런데 누가 그 그림책을 밑에 설명을 쭉 해놓으면 아, 설명을 보고 그림책을 보면 이해할 수가 있습니다. Pero si uno ve el dibujo y luego abajo está la escritura, o sea, lo que significa eso es fácil de entender el dibujo. 자, 구약 성경에 나오는 많은 이야기들은 신약을 딱 보고 이해해야 정확히 이해할 수가 있는 겁니다.
합니다. Por eso todos los acontecimientos del Antiguo Testamento hay que mirar el libro del Nuevo Testamento para entender las historias del Antiguo Testamento. 이 성경은 누구를 증거하는 책이죠? Este libro da testimonio de quién? 한 분만입니다. 한 De 분만. solamente una persona. 그럼 전 성경이 딱 한 분에 초점을 두고 있습니다. Y por eso el centro de toda la Biblia habla de esa persona, 그게 예수 그리스도라는 que es 겁니다. Jesucristo. 내가 세상에 와서 내가 길이다 진리다라고 외친 분입니다. Jesucristo dijo, vine a este mundo y yo soy el camino y la verdad. 그러니까 이제 창세기에 나오는 것도 많은 것들도 보면 딱 예수님에 관한 그림자로 다 기록을 해둔 겁니다. Por eso todas las cosas que uno ve en el libro de Génesis son imagen de en realidad de Jesucristo. 자, 창세기 후반부에 가면 제일 많이 나오는 사람이 누구냐? 그게 요셉이라는 사람입니다. Después, en los últimos capítulos del libro de Génesis, habla de un personaje importante que es José. 그 요셉의 생애를 그렇게 많이 길게 써놨습니다. ¿Por qué tan largamente en varios capítulos se menciona de la historia de José? 왜 그럴까요? ¿Por qué? 그 요셉의 생애하고 예수님의 생애하고 딱 비교하면 거의 맞아 들어갑니다. Porque si uno compara la vida de José con la vida de Jesucristo, exactamente coinciden casi. 자, 출애굽기에 가면은 조금 이따가 보면 거기 성막이라는 게 나옵니다. Si uno lee el libro de Éxodo, habla del tabernáculo. 정말 복잡하게 기록해놨습니다. Y está un poco difícil de entender complicadamente. 근데 그 하나하나 의미를 다 따져 들어가고 정확히 예수님을 설명하는 Pero 겁니다. si uno entiende cada significado de ese libro, lo que menciona el tabernáculo, se está refiriendo a Jesucristo. 자, 그 이스라엘 백성들은 그 성막에서 염소를 죽이고 양을 죽였습니다. El pueblo de Israel ahí en ese tabernáculo mataban ya sea un macho cabrío o una oveja ahí para ofrenda. 그거는 정확히 훗날 예수님이 오셔서 죄인들의 손에 잡혀서 죽을 것을 예표로 보여준 겁니다. Era una imagen de lo que iba a venir, de cómo Jesucristo iba a venir como ofrenda de expiación para morir en la cruz. 자, 오늘은 노아 홍수에 대해서 한번 잠깐 배워보겠습니다. Hoy vamos a estudiar acerca del arca de Noé. 자, 노아 홍수는 전 세계적으로 일어난 너무나 확실한 사건입니다. Es un acontecimiento que en todo el mundo uno puede ver que realmente ocurrió eso. 이거에 대해서는 하나님이 증거를 세상에 너무 많이 Y en 만들어놨습니다. varias partes del mundo Dios dejó las pruebas de esto. 왜냐하면 전 세계적으로 다 가보면 홍수에 관한 전설과 설화를 다 가지고 있습니다. Porque en todos los países que uno va, en realidad tienen leyendas, mitos o historias que hablan del arca de Noé. 저희도 우리 가까운 데 가면 그랜드 캐년이 있습니다. Aquí está el Gran Cañón, los cañones 그걸 보고 grandes. 뭐 학자들이 이렇게 생겼다 저렇게 생겼다 많은 이론들을 만들어냅니다. Científicos estudian de cómo surgió todas estas capas y crean muchas historias. 그 간단하게 설명할 수 있는 거예요. Pero hay una cosa con la Biblia fácilmente de entender por qué surgieron todo eso. 홍수가 1년 동안 지구를 덮었고 Todo un año cubrió el agua, el diluvio, todo el mundo. 그리고 전 세계적으로 지각 변동이 일어났고 Y obviamente hubo ahí en medio cambios por eso. 그게 오랫동안 지층으로 빠지면서 물 빠지는 기간이 일정 시간 짧은 시간 내에 이루어지면서 그 청이 생긴 Y en un 겁니다. corto tiempo se empezó a decaer ese agua y eso fue lo que permitió que ocurrieran esas capas sedimentarias. 그 성경을 딱 보고 그거 딱 보면 그 이해가 가는 거예요. 저렇게 하면 죽을 만들어질 수 있겠다. 금방 Por 이해가는 eso cuando 겁니다. uno lee la Biblia y ve esa naturaleza, lo que Dios creó, uno puede entender por qué surgió esas capas. 제가 세상 어디를 가든지 본 거는 다 퇴적층입니다. En todas las partes del mundo que yo tuve la oportunidad de visitar, vi capas sedimentarias. 멕시코에도 엄청나게 많이 En 봤습니다. México hay mucho también. 제가 심지어는 필리핀에 가서도 그리고 아프리카에 가서도 그 퇴적층이 많은 걸 산마다 봤습니다. No solamente en México, sino en África, en Filipinas, en donde estoy, donde sea que iba, en las montañas habían capas. 그러니까 75%가 퇴적층입니다. 75% es de capas sedimentarias. 어마어마한 일이 세계적으로 실제로 일어났던 일입니다. Significa que un gran acontecimiento de agua ocurrió para que surgieran 그래서 esas capas. 이 노아 홍수 사건은 예수님도 얘기했고 사도들도 다 얘기한 사건입니다. Por eso no solamente Jesucristo, los discípulos también hablaron de este acontecimiento del diluvio de Noé. 이거는 한 지역에서 일어난 일이 아닙니다. Esto no es algo que ocurrió solamente en una parte del mundo, 이 창조주가 전 세상을 완전히 심판한 sino que 사건입니다. ocurrió en todas las partes del mundo que Dios hizo juzgar con agua al mundo entero. 그리고 이 사건을 통해서 하나님은 사람들에게 중요한 교훈을 말씀하는 Y 겁니다. por medio de este acontecimiento Dios da un mensaje importante a la gente. 자, 그러면 이제 홍수는 하나님의 심판이었는데 이 방주는 무슨 의미가 있을까요? El diluvio fue el juicio de Dios. ¿A qué se refiere entonces el arca? 방주는 뭘 의미할까요? ¿Qué significa el arca? 예? 자, 베드로전서 한번 봅시다. Vamos, veamos en Primera de Pedro. 베드로전서 3장 Primera de Pedro capítulo 3, 21절. versículo 21. 베드로전서 3장 21절. Primera de Pedro 3, versículo 21. 물은 예수 그리스도의 부활하심으로 말미암아 이제 너희를 구원하는 편이 곧 세례라.
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. 자, 여기 물을 얘기했는데 이 물이 뭐냐? 노아 방주 시대의 물을 말씀합니다. El bautismo se refiere al agua. El agua aquí se está representando a ese diluvio que cayó en el tiempo de Noé. 그 앞에 보면 이제 방주에서 물로 말미암아 구원을 얻은 자가 겨우 몇 명뿐이니 8명이라라고 얘기를 했습니다. En el versículo anterior habla que mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua, menciona. 그러니까 물에서 구원을 받고 물이라는 거는 통과를 한 겁니다. 그들이. Ellos, por el agua, por ese diluvio, fueron salvos y pasaron por eso, por esa experiencia. 세례라는 거는 세례를 받기 전에 사람 반드시 구원을 받아야 세례를 받게 돼 있습니다. Por eso el bautismo, una persona primero tiene que nacer de nuevo, tiene que ser salvo del agua del pecado para uno poder ser bautizado. 그 방주는 뭘 말합니까? ¿A qué representa el arca? 구원. La salvación. 그리고 또 하나 예수 그리스도. Y también a la vez Jesucristo. 그걸 딱 상징하는 겁니다. Representa eso el arca. 그러니까 그리스도를 통해서 사람은 구원이라는 걸 얻게 되고 그 다음에 세례를 받게 된다는 Que 겁니다. por medio de Cristo uno tiene que nacer de nuevo y luego ser bautizado. 자, 그래서 세례라 육체의 더러운 것을 제하여 버림이 아니다. 즉 거듭났다고 해도 육체의 더러운 것은 남아 있다는 겁니다. Que aunque uno nace de nuevo, por eso aquí dice, no quitando las inmundicias de la carne, que todavía en la carne está la inmundicia. 그런데 하나 차이 나는 것은 양심이 선해져서 하나님을 향해 찾아간다는 겁니다. Pero ahora la conciencia se hace pura, por eso dice como la aspiración de una buena 그래서 conciencia hacia Dios. 거듭난 사람은 확실히 영혼이 열려 있기 때문에 하나님과 연결돼서 말씀을 들을 귀가 열리게 됩니다. Por eso una persona que nació de nuevo, como ahora la conciencia es buena ante Dios 그래서- y tiene ahora los oídos abiertos para entender la palabra, tiene comunicación con Dios. 그 말씀을 들어도 그 이해가 되니까 점점 하나님과 가까이 가면서 하나님 향해서 찾아가게 되는 겁니다. Por eso uno oye más la palabra de Dios, entiende más y más se acerca y busca de Dios. 자, 그래서 이제 이 방주를 예수 그리스도라고 놓고 이제 오늘 교훈을 하나하나 살펴보면 다 이해가 갑니다. Hoy teniendo en cuenta que el arca es Cristo, vamos a estudiar esos puntos del arca. 자, 창세기 7장 다시 Vamos a 돌아갑시다. volver al libro de Génesis, capítulo 7, 1절. versículo 1. 여호와께서 노아에게 이르시되 너와 내 온 집은 방주로 들어가라. 내가 이 세대에 내 앞에서 의로움을 내가 보았음이니라. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. 자, 여기 여호와께서 직접 말씀하시되 방주로 들어가라 그랬습니다. Aquí Jehová fue quien le dijo directamente, dijo, entra tú y toda tu casa en el 다른 데가 arca. 아닙니다. 이 방주로 들어가라고 No 얘기했습니다. le dijo que entre a otro lugar, sino al arca. 이 당시에 배가 하나였습니까? 많이 있었을까요? En ese tiempo, ¿solamente el arca era el único barco que existía o había otros barcos también? 하나만? ¿Solo un barco, solamente arca había? 당시에 그 바다가 있었습니까? 없었습니까? ¿En ese tiempo existía el mar o no? 그렇죠. 고기잡이 했죠. Sí, había gente que pescaba, por eso estaba 다 el 배를 mar. 가지고 있었다고요. Gente trabajaba también de la pesca, digamos. 그러니까 en el 많은 barco. 배들이 있었습니다. Había muchos barcos personales de cada persona. 근데 주님이 딱 얘기했습니다. 이 방주로 들어가라. 딱 Pero 얘기했습니다. aquí donde dice Dios que entra tú a esta arca. 내 앞에서 의로움을 보았음이니라. Y dice, porque a ti he visto justo delante de mí. 정말 이 노아는 하나님의 뜻을 정확히 알았습니다. Noé supo de verdad la voluntad de Dios. 그러면 이 방주는 누가 준 겁니까? ¿Y este arca quién se lo dio entonces? 노아의 생각에서 나왔습니까? 아니면 살리오. 하나님이 주었습니까? ¿Salió del pensamiento de Noé o Dios le dio el plan del diseño del arca? 그렇죠. 하나님이 위에서 내려준 겁니다. Dios de arriba le dio las órdenes de cómo tenía que hacerlo. 6장 15절. Capítulo 6, versículo 15. 그 방주의 제도는 이러하니 장이 300규빗, 광이 50규빗, 고가 30규빗이며 Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. 자, 영어로 얘기하면 how you shall make it입니다. Aquí en inglés no, o en español aquí dice, así lo harás. 이렇게 만들어라라고 딱 정해준 Y 겁니다. aquí da esa orden, de esta manera la harás, le dijo. 그러니까 이거는 사람 머리에서 나온 게 아니고 하나님의 계획과 설계 속에서 딱 주어진 겁니다. Esto no salió del pensamiento humano, sino salió del diseño, del pensamiento de Dios, el diseño que él tenía Dios se lo dijo a Noé. 그러니까 하나님이 피할 수 있는 것은 항상 하나님의 머리에서 내주는 겁니다. Por eso la manera uno de escaparse de todas las cosas, Dios siempre nos da el camino y hay que
obedecer a lo que Él dice. 그러니까 이 세상에서 하나님의 심판을 피할 길은 딱 하나입니다. Por eso en este mundo, para uno poder evitar el juicio de Dios, hay solo una manera. 하나님이 위에서 보여주신 대로 만든 데 들어가야 되는 겁니다. Tal como Dios de arriba da la palabra, así tiene que uno entrar a ese lugar. 자, 좀 전에 제가 성막에 대해서 얘기했습니다. Hace un rato hablé del tabernáculo. 그 성막이 광야에 있었습니다. El tabernáculo existió en el tiempo de antes en el desierto. 그 디자인을 누가 줬을까요? ¿Y quién dio el diseño del tabernáculo? 이스라엘들이 머리 좋은 사람이 모여서 생각했을까요? ¿La gente intelectual del pueblo de Israel se juntaron entre ellos y hicieron el tabernáculo? 아닙니다. 하나님이 정확히 보여줬습니다. Dios le mostró cómo tenía que hacerlo. 이대로 빠지지 말고 그대로 하라 그랬습니다. Sin faltar nada, así tal como lo digo, así lo harás. 그 뒤에 출애굽기 25장. Veamos en Éxodo 25, 출애굽기 25장 40절. 25:40. 출애굽기 25장 40절. Éxodo 25:40. 이 모세에게 여호와께서 직접 말씀한 겁니다. Aquí exactamente Dios le está diciendo, aquí a Moisés le dijo, 너는 삼가 이 산에서 내게 보인 식양대로 할지니라. mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. 그 보면 자세하게 어렵게 기록을 했는데 하나님이 하나하나 다 보여주고 알려준 겁니다. O sea, uno por uno detalladamente, aunque era complicado, Dios le 그러니까. mostró cómo tenía que construir eso. 그래서 내게 보인 식양대로 그 모양 그 디자인대로 할지니라. Por eso dice, mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado. 이들이 뭘 얘기했습니까? 그 앞에서 어떻게 자기들이 죄를 씻느냐? ¿Qué fue lo que ellos vieron de cómo se podía uno limpiar de los pecados? 하나님 앞에 어떻게 기도하느냐? De cómo uno puede orar a Dios. 하나님 앞에 어떻게 제물을 바치느냐? De cómo uno tenía que dar la ofrenda a Dios. 그 모든 식양을 하나님 다 보여준 겁니다. Toda la forma de cómo lo tenía que hacer, Dios se lo mostró. 자, 이건 그림자입니다. Esto es una imagen. 예수님이 오셨습니다. Jesucristo vino. 예수님이 오신 것은 인간의 요구가 아닙니다. Jesucristo no vino para uno satisfacer la carne, los deseos de la carne, 하나님의 계획 속에 온 겁니다. sino bajo el plan de Dios vino Jesús. 그래서 하나님은 밑에서 창조해낸 것이 아니고 위에서 내려오셨다고 얘기를 합니다. Por eso Jesucristo no fue creado en este mundo, sino que de arriba del cielo vino al mundo. 인간의 모든 종교는 땅에서 만들어낸 겁니다. Toda la religión creada por el hombre fue creado aquí en la tierra, en el mundo. 인간의 생각과 인간의 창작을 가지고 만들어낸 종교들입니다. O sea, por pensamiento humano, el hombre ha creado muchas religiones mundanas. 그 세상의 종교는 딱 들어가 보면 결국 끝이 딱 보입니다. Por eso, si uno entra a esas religiones mundanas, uno entra ahí y sabe cuál es el fin de ellos. 그리고 인생에 답이 안 나옵니다. Y en ellos no hay respuesta de la vida. 근데 위에서 온 거는 답이 주어지는 거예요. Pero todas las cosas que vienen de arriba tienen su respuesta. 왜 예수님이 인생들에게 모든 답을 다 줄 수 있을까요? ¿Por qué Jesucristo puede dar la respuesta a todas las preguntas de la vida? 위에서 왔기 때문에. Porque vino de arriba. 저 하늘에서 내려왔기 때문에. Porque de arriba vino al mundo. 요한복음 3장. En San Juan 3, vamos a ver. 요한복음 3장. San Juan capítulo 3. Versículo 31. 요한복음 3장 31절. Juan 3, 31. 다 찾으셨나요? ¿Sí lo encontraron? 네, 빨리 찾으시네요. Sí. 자, 위로부터 오시는 이는 만물 위에 계시고 El que de arriba viene sobre todos. 땅에서 말하느니라. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. 자, 여기 보면 하늘로서 오시는 이는 만물 위에 계시니. El que viene del cielo es sobre todos. 자, 위로부터 오시는 이는 만물 위에 계시고. El que de arriba viene es sobre todos. 자, 위에 계신 분이 누구냐? 만물 위에 이 우주를 전부 창조한 분이라는 겁니다. El que está arriba, el que está sobre todas las cosas, el que creó todas las cosas. 그러니까 창조주니까 인간들에게 모든 의문과 답을
말해줄 수 있다는 Y 겁니다. como es el creador de todas las cosas, puede dar las respuestas a todas las cuestiones y preguntas de la vida del hombre. 그럼 땅에서 난 이들은 땅에 속하여 땅에 속한 것을 말하느니라. Y el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. 결국 땅에서 나서 뭐 만들어낸 거는 전부 다 땅에 속한 것만 얘기하게 된다는 Todas las cosas 겁니다. creadas en esta tierra por los hombres solamente habla cosas terrenales. 제가 옛날부터 어릴 때부터 우리 집안이 불교라는 이게 라틴어도 잘 모를 겁니다. 불교. No sé si los hermanos latinos quizás no saben, no conocen bien de la religión budista. 사벤? ¿Sí saben? 모르죠. 잘 모르. 하여튼 그런 거 있습니다. Pero 이렇게 en Corea hay un Buda, ¿no? 잘생긴 Una 남자 estatua, ¿no? 처음에 Así como 처음에 así 있습니다. gordo, ¿no? Robusto. 이제 그걸 우리는 창조주라고 하고 창조주다 아니면 저게 우리 구세주다 하고 섬기고 있었던 겁니다. De niño, del tiempo de antes, la gente asiática, los coreanos, adoraban a ese Dios pensando que es el creador. 근데 제가 대학교 딱 졸업하고 나서 Cuando yo me gradué de la universidad, 그 제일 유명한 게 화엄경이라는 겁니다. hay un libro, escrituras que tienen ellos. 거기에 대화록이 딱 나옵니다. Y ahí menciona de muchas historias 한 también. 제자가 부처님에게 물었습니다. Y en esa historia decía que había un discípulo que le preguntó al Buda, 예수 부처가 죽고 나서 가장 빠른 시간 내에 정확하게 기록된 게 화엄경이라는 겁니다. se dice que esa escritura que tiene la gente budista es el libro que se escribió justo tiempo después de que murió este Buda, digamos. 질문이 이겁니다. Y le hace, en esta escritura decía esta historia que el discípulo le pregunta al Buda, 사람이 죽으면 어찌 되옵니까? ¿qué pasa cuando el hombre muere? 궁금한 질문이잖아요. Es algo que todo hombre cuestiona. 사람 죽으면 어찌 될까요? ¿Qué va a pasar después de la muerte? 여러분은 뭐라고 답하겠습니까? ¿Ustedes qué responderían? 에? 나다. ¿No hay nada después de la muerte? 그 부처가 뭐라고 그랬느냐? ¿Qué dijo el Buda? 뭐라고 그랬을 것 같아요? ¿Qué creen que dijo este Buda? I don't know. No se dijo. 정직한 거예요. Fue sincero porque no lo sabía y dijo que no sabía. 진짜 모르는 게 맞습니다. Porque es normal que no sepa porque no es 그냥 el Dios. 세상에서 욕심 버리고 자기를 비우고 살아라. 그 철학을 가르쳐 준 겁니다. ¿De qué se trata la ideología del budismo? De que solamente se vacíen adentro ellos y que solamente se enfoquen en su vida nada más. 중국에 유명한 학자가 있었습니다. Había un científico famoso en China 내가 아직 산 것도 다 모른다. y dijo, y que también dijo yo, ni siquiera sé el todo de la vida. 내가 죽음 뒤를 어떻게 할 수 있느냐? Y si ni sé acerca de todo de la vida, ¿cómo voy a saber lo que va a ser después de la vida? 그게 정직한 얘기죠. Palabras honestas fueron. 누가 이걸 답해 줄 수 있겠어요? ¿Quién puede dar la respuesta a la vida? 위로부터 오시는 이가 만물 위에 계시다고 하면 그분만 답을 해줄 수 있는 겁니다. El que vino de arriba, si es el que está sobre todas las cosas, él solamente tiene la respuesta. 이 모든 것을 지은 분이 있다면 그분만 답해 줄 수 있는 Y si 거예요. hay alguien que creó todas las cosas, solamente él tiene esa respuesta. 이 세상에서 땅에서 난 걸 붙잡고 사는 사람 전부 다 망하는 겁니다. 못 Gente 올라가는 que 거예요. solamente se aferra a las cosas terrenales nunca va a obtener esa respuesta. 어릴 때부터 저 하늘을 봤습니다. Desde niño uno ve los cielos. 저 하늘에 진짜 뭐가 있느냐 이 말이죠. Uno cuestiona, ¿qué habrá ahí en ese cielo? 저 셀 수 없는 수많은 별들은 보이는데 Muchas estrellas innumerables que uno ve en el cielo. 저게 과연 끝일까? Y uno piensa, ¿será el fin esto? 사람은 지금 우주의 끝이 어디 있는지 모릅니다. La gente no sabe el fin del universo. 그런데 이 위로부터 오시는 이가 정확하게 얘기를 했습니다. Pero el que vino de arriba dijo exactamente 저 만유의 우주의 끝이 딱 있다고 que hay 얘기했습니다. un fin en el universo. 근데 사람 몰라요. Pero el hombre no sabe. 근데 그분이 선언을 했습니다. Pero 만유의 끝이 él 있다고. proclamó acerca de eso porque lo creó y dijo que hay un fin en el 만유를 universo. 지으신 이는 만유 위에 계시고 Porque el que creó todas las cosas está sobre encima de esas 그래서 cosas. 저 위에 셋째 하늘을 지었다는 겁니다. Por eso también creó ese tercer cielo. 그러니까 셋째 하늘의 영광은 인간이 이 땅에서 아무리 상상을 해도 못 알 수 없는 겁니다. Por eso la gloria del cielo, no importa todo lo bueno que uno tenga en este mundo, no es comparable a la gloria que está en ese tercer 그걸 보고 cielo. 온 사람이 자기 이름을 사도 바울이라고 얘기를 했습니다. Y el que fue a ver ese tercer cielo, se dice en la Biblia que fue el apóstol Pablo. 그 사람은 2000년 전에 가장 똑똑한 학문을 배운 사람입니다. 2000 años atrás era un hombre que realmente era muy intelectual. 그런데 자기가 그랬죠. 도저히 사람이 상상할 수 없는 말들을 듣고 왔다. Pero dijo que él oyó palabras que hombre no puede entender, 그게 계시라는 겁니다. que son revelaciones. 그래서 사람들이 바울을 보고 미쳤다 그랬습니다. La gente cuando Pablo hablaba de eso decían que era loco. 이해가 안 가는 겁니다. La gente no entendía. 오늘 갑자기 확 예수님께 잡혀가지고 Un día obviamente conoció a Jesucristo y vivió toda su vida por él. 자기 혈육도 다 버리고 Dejó todos sus parientes. 그 이방인들 찾아서 막 1차, 2차, 3차 몇십 년 동안 전도하다가 목 잘려서 Y 죽었습니다. fue en viaje de diferentes misiones a predicar a los gentiles y luego le cortó la cabeza. 뭡니까?
사람은 반드시 부활이 있다. 그걸 외친 겁니다. Y él que clamó en su mensaje de que hay una resurrección en realidad 이게 끝이 아니라는 겁니다. y 땅이. que la vida terrenal no es el fin. 셋째 하늘이 있고 거기 시민권이 있고 Y que hay un tercer cielo que uno tiene que obtener por eso la ciudadanía de ese cielo 사람은 반드시 부활한다. y que todo hombre va a resucitar. 그 사람들 보면 미친 거예요. La gente lo ve loco. 자, 하늘에서 오시는 분만 그 답을 얘기할 수 있는 겁니다. El que vino de arriba solamente tiene la respuesta a todas las cosas. 자, 홍수를 피할 수 있는 것은 그 방주 딱 하나였습니다. Había una sola manera para salvarse del diluvio, que era el 사람들은 arca. 자기들 스스로 배를 다 만들고 물고기를 잡고 있었습니다. Cada persona tenía su propio barco personal, pescaban con eso. 그러니까 만약에 큰 배도 있었을 겁니다. 부자도 있었으니까. Gente rica quizás tenía un barco más grande. 당시의 사람들이 천사를 살았습니다. En ese tiempo la gente vivía como 1000 años. 천사니까 머리도 대단했습니다. 지혜도 대단했어요. Obviamente tenían mucho conocimiento durante 1000 años lo que obtuvieron 여기 ellos. 이미 당시에 철기 문화를 만들었다면 철기. En este 철기를 가지고 tiempo, 온갖 기계를 다 만들었다고 La 했습니다. gente en ese momento se inventó lo que era el hierro y con eso ellos hacían muchas cosas. 인구도 최소한 수억 명은 살았습니다. Y vivían como millones de personas. 자, 홍수가 났을 때 사람들의 반응이 있었을 겁니다. Cuando ocurrió el diluvio hubo una reacción de la gente. 제 배가 큽니다. 일로 오십시오. La gente seguramente dijeron, mi barco es el más grande, vengan a mi barco. 우리가 기계 가지고 정확하게 만들어낸 겁니다. 이거 오십시오. Con 괜찮습니다. la máquina, con nuestra inteligencia, construimos este arca, ustedes vengan al mío. 씨, 씨. Y la gente decía, sí, 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 voy al tuyo. 하루 이틀 비와도 괜찮겠다 하고 들어가 버린 겁니다. Y 그거. dijeron, 1 o 2 días, quizás este barco que construyó esta persona va a aguantar. 어떤 사람 자기가 타던 배에 또 올라탄 사람도 있었을 거고. Otros se subieron a su propio barco. 어떤 사람은 배를 저 산꼭대기 끌고 가지 거기서 올라탄 사람도 있었고. Otros llevaron su barco allá en el pico de la montaña y ahí se metieron adentro. 나름대로 뭔가를 준비했습니다. Cada uno se preparó a su manera. 홍수가 계속 이어졌습니다. El diluvio siguió cayendo agua. 그러니까 지구에서 딱 한 배만 남았습니다. Solamente un barco quedó en todo el mundo. 그게 뭡니까? ¿Cuál fue ese barco? 그게 노아가 만든 방주예요. El arca que creó Noé. 그건 노아 머리에서 나온 게 아닙니다. Y ese arca no salió del pensamiento de Noé. 그거 하나만 딱 남았습니다. Solo ese arca fue la que prevaleció hasta el final. 나머지는 하나님이 보낸 물에 다 파쇄됐습니다. Todos los demás barcos fueron destruidos por el agua. 중요한 교훈입니다. Y hay una enseñanza importante en esto. 사도행전 4장. Veamos en Hechos 4. 사도행전 4장 12절. Hechos 4, 12. 사도행전 4장 12절. Hoy Hechos 4, 12. 11절. 11. 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 집 모퉁이의 머릿돌이 되셨느니라. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 사람들이 예수님이 왔을 때 다 버렸습니다. 당시에. Cuando vino Jesucristo, la gente lo rechazó. 근데 그 예수님이 버림을 당하면서 이 세상에서 모퉁이 하나님의 집에 머릿돌이 딱 되었습니다. Fue reprobada por la gente, pero ha venido a ser la cabeza del ángulo. 그리고 이 머릿돌을 통해서 하나님이 교회를 세워 가시는 겁니다. Y por medio de esa cabeza del ángulo, Él es la cabeza del ángulo, Él empezó a edificar su iglesia. 12절. Versículo 12. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 다른 Y 이로서는 en ninguno 구원을 얻을 otro 수 hay 없나니 salvación, 천하 porque no hay 인간의 otro 구원을 nombre 얻을 bajo 만한 el cielo 이름을 dado a los 우리에게 hombres 주신 일이 en que 없음이라 podamos ser 하였더라. salvos. 자, 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없다 그랬습니다. En ningún otro hay salvación, dice. 천하 인간에 즉 하늘 아래 인간에게 절대 다른 이름을 주신 적이 없습니다. Debajo del cielo a ninguna persona, a ningún hombre se le fue dado esa potestad de recibir, de dar salvación a otros. 그럼 어떤 예수입니까? ¿Y a qué Jesucristo se refiere 사람들에게 aquí? 버림받은 예수입니다. Es un Jesucristo que fue reprobado por la gente, 비참하게 죽은 예수님입니다. que murió crucificado en la cruz. 그 죽음이 자기하고 어떻게 연결이 될 때 그 사람이 하나님 앞에 모퉁이의 집에 그 세워진 집의 그 지체가 되는 겁니다. Cuando esa persona tiene conexión y entiende por qué Jesucristo tuvo que morir de esa manera por los pecados de uno, esa persona va a ser parte miembro de esa cabeza de ángulo. 그게 뭡니까? ¿Y qué es eso? 사람은 반드시 회개하고 De que toda persona cuando nace tiene que un día arrepentirse de los pecados 그리고 죄 없이 함을 받아야 됩니다. y recibir el perdón de los pecados. 그걸 하나님께로부터 받아야 됩니다. Tiene que recibir el perdón de pecados de Dios. 그때 하나님이 성령을 주시는 겁니다. Ahí es cuando el Señor le da el Espíritu Santo. 마투 방주 안에 역청을 칠하듯이 Como en el arca se pintó ahí también con brea. 그 방주가 안전해지는 거예요.
Esa barca, por eso, como estaba calafateada con brea, era seguro. 자, 사도행전 3장 Veamos en Hechos 3, 19절. 19. 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이 함을 받으라 그랬습니다. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. 반드시 회개하고 돌이켜야 됩니다. Tiene que sí o sí uno arrepentirse y convertirse. 그리고 하나님께서 진짜 그 사람의 죄를 없애 줍니다. Y Dios es quien le va a borrar los pecados de esa persona. 이같이 하면 Y si hace 유쾌하게 eso, 되는 날이 주 앞으로부터 이를 것이요. van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 주 앞이 어디입니까? 저 하늘에서부터 여러분에게 들어간다는 겁니다. O sea, del cielo, en el Señor, va a venir esos tiempos de refrigerio. 이게 되었습니까? ¿Sí se cumplió eso en ustedes o no? 여기 안 된 분들 있을 겁니다. Quizás algunos no lo han todavía recibido, este perdón de pecados. 사람은 태어나서 반드시 자기의 생을 돌이키고 하나님께로부터 죄 없이 함을 진짜 받아야 됩니다. Toda persona que nace en este mundo, aunque sea una vez, tiene que realmente arrepentirse y convertirse en el Señor y recibir el perdón de pecados. 위에서 하나님대로 시간이 되면 하나님께 진짜 그 사람의 죄를 사해 줍니다. Y realmente cuando sea el tiempo de esa persona y si esa persona se arrepiente de los pecados y busca de Dios, el Señor del cielo le va a dar ese perdón. 이게 유일한 길입니다. Es la única manera por medio de Jesucristo. 다른 방법으로 뭘 했든지가 어떤지 간에 다 파쇄되는 거예요. Todas las maneras que el hombre utiliza va a ser destruido. Solamente la manera de Dios va a ser la única manera. 그리고 인생에 딱 한 번 일어나는 겁니다. Y una persona, por medio de una persona, dice. 한 번 일어나는 겁니다. Y una vez, dado una vez. 유다서 1장 Veamos en Judas. 제일 끝에 요한계시록 앞입니다. Está ante Apocalipsis. 유다서 1장 3절. Judas 1:3. 유다서 1장 3절. Judas 1:3. 사랑하는 자들아, 내가 우리의 일반으로 얻은 구원을 들어 너희에게 편지하려던 뜻이 간절하던 차에 성도에게 단번에 주신 믿음의 도를 위하여 힘써 싸우라는 편지로 너희를 권하여야 할 필요를 느꼈노니. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 자, 우리의 일반으로 얻은 구원 누구든지 다 똑같다는 겁니다. Habla de una común salvación, que la salvación tiene que ser la misma, de la misma manera tiene que uno recibir salvación. 예수님이 주신 거나 지금 우리 시대나 1000년 전이나 500년 전에 이건 절대 바뀔 수 없는 겁니다. De la salvación que Jesucristo obtuvo, dio en el tiempo cuando Él estaba vivo, como antes, miles de años atrás, o 2000 años atrás, o al tiempo de hoy, tiene que ser común salvación, la misma. 이게 간절하던 차에 성도에게 단번에 주시는 겁니다. Dice, por la gran solicitud que tenía, dice, y por eso de una vez fue dada esa salvación. 방주의 문을 하나님 만들어라 그랬습니다. En el arca, Dios le dio la orden a Noé que 그 construyera 문을 una 통과하면 딱 한 번 puerta. 그들 통과했습니다. Y la gente que pasó por la puerta fueron salvos allá adentro. 그 들어가고 하나님 문 닫아 버렸습니다. Toda la gente entró con los animales y luego Dios cerró la puerta. 지금도 똑같습니다. Hoy en día pasa lo mismo. 평생에 한 번 거듭나게 돼 있는 거예요. Es una vez la salvación. 그 위에 그리스도인으로 자라는 건 영원 평생이 자라는 Y 겁니다. luego el crecer en la vida cristiana, eso es eternamente. 지금 보면 가짜 방주가 너무 많습니다. Hoy en día hay muchos falsos arcas. 여기가 배입니다. 일로 올라타세요. Y la gente dice, venga, aquí es el arca, el verdadero arca. 입으로 주여하면 됩니다. Y dice, solamente tiene que confesar Señor, Señor. 그냥 세례 받으면 됩니다. Tiene que solo bautizarse. 입으로 방언 한번 터졌으면 된 겁니다. Una vez que ya habla lenguas, es salvo. 열심히 바른 생활 하면 됩니다. 이웃하고. Si usted es bueno con el prójimo, es salvo. 여러분은 이웃하고 사랑하고 서로 평화하고 그렇게 살면 되는 겁니다. Si usted vive en prosperidad, en paz con el prójimo, es salvo. 전부 다 다른 배예요. Es otra arca. 그 배 타고 가면 반드시 파산합니다. Ese barca, si uno está dentro de ese arca, va a ser destruido al final. 어떤 사람은 이렇게 얘기합니다. Hay gente que dice así. 그건 죽어봐야 알지요. Hay algunos que dicen, no, pero tengo que morir para saber si soy salvo o no. 그 배도 파산합니다. Ese barco también va a ser destruido. 왜 그러냐? ¿Por qué? 바울 사도가 이랬습니다. 우리의 시민권은 하늘에 있는지라. El apóstol Pablo dijo, nuestra ciudadanía está en los cielos. 확신입니다. Es seguridad. 베드로도 그랬습니다. 나는 también. 주와 이 몸을 떠나 주와 함께 있을 욕망. Que tengo ese 그렇게 얘기했습니다. anhelo de partir de este cuerpo y estar con el Señor. 그거 확신이죠.
Él tenía la seguridad cuando dijo eso. 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것이니 성령으로 딱 그렇게 되는 겁니다. Por el poder, el Espíritu Santo, uno tiene esa seguridad de la salvación. 자, 그런데 여기서 우리 창세기 다시 한번 Vamos a 돌아갑시다. volver al libro de Génesis, 6장 capítulo 6, 16절. versículo 16. 육장 16절. Capítulo 6, versículo 16. 거기 창을 내되 위에서부터 한 규빗에 내고 그 문은 옆으로 내고 Una ventana harás al arca y la acabarás un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. 상중하 3층으로 할지니라. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. 자, 그런데 여기 방주로의 문은 딱 하나입니다. Había una sola puerta en el arca. 그리고 그 한 문을 통해서 들어가야 됐습니다. Solo por esa puerta podían entrar adentro. 그리고 나중에는 이 문을 통해서 짐승들이 들어오기 시작합니다. Después de que entraron las personas, entraron cada par de cada animal. 7장 16절. Capítulo 7, versículo 16. 15절. Versículo 15. 무릇 기식 있는 육체가 땅 둘씩 노아에게 나와 방주로 들어갔으니 Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. 16절. Versículo 16. 들어간 것들은 모든 것의 암수라 하나님이 그에게 명하신 대로 들어가매 여호와께서 그를 닫아 넣으시라. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios y Jehová les cerró la puerta. 자, 여기 하나님이 이걸 닫아 넣었다 Aquí 그랬습니다. dice que Jehová los metió y Jehová cerró la puerta. 나중에 이 문이 절대 안 열렸습니다. Y esa puerta nunca más se volvió a abrir. 그러니까 사람들이 8명 들어가고 나서 문이 탁 닫혔습니다. Entraron las 8 personas y se cerró la puerta. 노아는 열어주려고 했을까요, 안 했을까요? Noé, ¿creen que él quiso abrir la puerta de adentro para que más gente entrara o no? 그렇죠. 열어주려고 했죠. Él quería abrirle a la gente para que entrara más gente y se 거기엔 자기 salva. 친척들도 있었을 겁니다. Porque afuera habían quedado quizás parientes de él. 열어주라, Y tocaban 열어주라, la puerta, 노아야. Noé, ábrenos. 노아야, 졸지 Noé, 말고 Noé, 열어주라. ábrenos. 안 열리는 거예요. Pero él no podía abrirlo. 정말 열어주려고 발버둥을 쳤을 겁니다. Se esforzó para poder abrirle, 근데 안 열려줍니다. pero la puerta no se abrió. 왜 그럴까? ¿Por qué? 그래서 하나님이 사람과 틀린 거예요. Por eso el hombre es diferente a Dios. 사람은 어떤 거든 인정적으로 해서 열어주려고 할 겁니다. El hombre, ya sea por el cariño, afecto a la persona, quiere hacer lo posible para que esa persona 근데 entre. 하나님은 이들에게 100년이라는 시간을 줬습니다. Pero Dios le permitió 100 años a toda esta gente del mundo. 기가 따갑도록 들었던 사람들입니다. Y a ellos habían escuchado mucho de la palabra de Dios. 근데 고의적으로 배척한 거예요. Pero ellos intencionalmente rechazaron la palabra. 그래서 하나님은 그 이후에 심판으로 돌아선 겁니다. Por eso luego Dios hizo caer el juicio sobre ellos y no le abrió la puerta. 하나님은 사람이 아닙니다. Dios no es hombre. 어떤 사람이 얘기합니다. 어떻게 8명 빼고 그렇게 심판하실 수 있나? 하나님 이상하다. Hay gente que dice, ay, pero que Dios tan injusto, ¿cómo puede solo salvar a 8 y matar a todos los demás? 그러니까 하나님 완전한 공의라는 겁니다. Pero por eso ahí se muestra la justicia perfecta de Dios. 사람은 공의가 없습니다. 실제로는. El hombre no tiene justicia en realidad. 재판하는 곳에도 악이 있습니다. Hasta en el juicio, en el tribunal, hay maldad. 근데 하나님은 공의를 굽히지 않습니다. Pero Dios, para él, la justicia es perfecta. 기회를 주고 나서 그거에 대한 책임을 묻습니다. 하나님은. Él da oportunidad a todos y luego pregunta acerca de lo que esa persona ha hecho. 바울 사도는 복음을 전할 때 두렵다 그랬습니다. El apóstol Pablo, cuando predicaba el evangelio, dijo que tenía temor. 이 기회가 내가 주는 은혜가 아니고 하나님의 은혜이기 때문에 두렵다는 겁니다. Temor porque esta oportunidad, esta gracia que él estaba compartiendo, Dios se lo estaba dando a la gente. 자, 봅시다. 고린도후서 6장. Veamos en 2 Corintios 6. 6장 1절. 6:1. 고린도서 6장 1절. Segunda de Corintios 6:1. 고린도후서 6장 1절. Segunda de Corintios 6:1. 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. 바울이 아닙니다. 바울이 아니고 바울과 같이 동역했던 그 사람들 전부를 말씀하는 겁니다. No solamente Pablo, sino a todos los colaboradores, gente que estuvo con Pablo. 지금은 우리의 교회라고 얘기할 수 있는 Hoy en 겁니다. día se refiere a la iglesia, 하나님과 함께 일하는 자들로서 당신들을 얘기해 권하노니 a 그랬습니다. gente que trabaja para el Señor, en el Señor, a ellos dice que les
exhorta con estas palabras. 그러니까 우리가 전해주는 이 말씀의 지혜는 이게 사람의 지혜가 아니고 하늘로서 내려온 지혜다 그 얘기입니다. Esta verdad que estamos predicando no es una verdad que sale de nuestra boca, nuestro pensamiento, sino que viene de Dios, de la palabra de Dios. 그래서 바울 사도리 1년 반 동안 그 고린도에서 힘있게 말씀을 Un 전했습니다. año y medio, con toda la fuerza, solícitamente, el apóstol Pablo predicó el evangelio aquí en Corintios. 그게 하나님의 은혜였습니다. Y era gracia de Dios para esa gente. 거기에는 하나님의 은혜가 들어가 있고 하나님의 구속이 들어가 있는 겁니다. Ahí estaba la redención y la gracia de Dios incluido. 지금도 우리 시대에도 우리 교회 안에도 하나님의 은혜가 들어가 있는 겁니다. En nuestra iglesia hoy en día también está esa gracia de Dios. 내일부터 성경을 배웁니다. A partir de mañana tenemos el seminario. 1시간 40분 정도 합니다. 한 부에. 1 hora 40 minutos va a ser cada día. 그걸 딱 5번만 선포합니다. Son 5 días que van a estar escuchando. 어떤 사람도 5번 상담해가지고 사람을 바꿀 수 없습니다. Ninguna persona 정말로 바꿀 teniendo 수 없습니다. consejería 5 días con una persona puede hacer cambiar la vida de esa persona. 근데 정말 간절한 사람이 5번만 딱 성경 배우는데 사람이 바뀌는 거예요. Pero gente que con anhelo viene a escuchar la palabra, esa persona cuando recibe salvación cambia su corazón. 사람이 바뀝니다, 진짜로. El hombre cambia. 그거 사람 지혜로 카운셀링으로 될 게 아닙니다. No con consejería humana, mundana, sino con la palabra de Dios. 하나님의 은혜가 진짜 있기 때문에 그렇게 바뀌는 거예요. Porque la gracia de Dios realmente permanece en la iglesia, por eso esa gente al escuchar la palabra cambia. 그 험했던 사람이 입과 손이 바뀝니다. Gente que antes era cruel, andaba en cosas malvadas, pero ahora cambia su mano, el actuar también. 그 성경만 배운 거예요. Solamente lo que hizo fue aprender la palabra. 그게 하나님이 하시는 겁니다. Porque Dios lo hace es posible. 사람을 모을 수는 있어요. Uno como hombre puede juntar a la gente. 뭐 좋은 음식 먹여주고 좋은 거 보여 사람을 모아 볼 수는 있습니다. Juntar a la gente, de darle buena comida, apoyar, de darle la bienvenida, eso uno lo puede hacer. 근데 그 사람의 양심에서 우리가 단번에 얻은 구원을 받았고 이것으로 하나님께 감사하고 자기 인생이 바뀌게 하는 건 이건 불가능합니다. Pero de hacer que esa persona, su espíritu nazca de nuevo de una vez para siempre, no lo hace eso el hombre. 그 입에서 간증이 나오는 겁니다. Solamente la palabra de Dios hace que esa persona nazca de nuevo y de la boca de esa persona que nace de nuevo sale el 이게 testimonio. 하나님이 하시는 거예요. Porque lo hace Dios. 2절 Versículo 2. 가라사대 내가 은혜 베풀 때에 너를 듣고 구원의 날을 너를 도왔다 하셨으니 Porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라 지금은 구원의 날이로다. Y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. 지금입니다. 지금. Ahora dice. 은혜 받을 만한 때요 보라 지금은 구원의 Y 날이로다. aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. 하나님은 이 문을 100여 년 가까이 열어놨습니다. Durante 100 años dejó la puerta del arca abierta 들어오라는 겁니다. y dijo a la gente que entre. 그러나 어느 날 이 문이 닫힙니다. Pero un día esa puerta se va a cerrar. 그때는 기회가 없습니다. Ahí ya no va a haber más 아무리 oportunidad. 울어도 기회가 없어요. Aunque uno le toque la puerta, no hay más oportunidad. 하나님은 이 세상에서 악하냐 선하냐 그걸 따지지 않습니다. Dios no juzga a esa persona, vivió más malvado, otro más bueno. No juzga eso. 왜냐하면 방주 안에는 비둘기 들어가 까마귀도 들어갔습니다. Porque en el arca había palomas puras, pero también había cuervos. 그게 뱀도 들어가고 돼지도 들어갔습니다. Había puercos, había serpientes adentro del arca. 그러니까 이 세상에서 정하냐 부정하냐 그게 중요한 게 Lo 아닙니다. importante no es si uno es limpio o inmundo delante, o sea, en el mundo, 회개하고 그 문을 들어가느냐 안 들어가냐 그거에 따라 사냐 중요하게 결정되는 sino que 겁니다. una persona realmente se arrepiente y entra al arca o no. A eso es lo más importante para Dios. 하나님이 의를 전파하는 노아와 7 식구는 보존했다 그랬습니다. A las personas, a Noé y a toda su familia, a los 7 miembros, Dios los salvó. 나머지는 다 심판 내렸습니다. Todo lo demás recibieron el juicio. 40일간. Y fue un hecho real. 우리가 성경을 자세히 보면 왜 그 많은 사람들은 왜 방주를 안 탔을까요? Si uno cuestiona y mira ese versículo, ¿por qué la gente, el resto del mundo, no habrá entrado al arca? 분명히 한번 생각해 보십시오. 동물들이 자기들끼리 발을 걸어서 방주로 들어오는 겁니다. O sea, ustedes imagínense estando en ese lugar, ven cada par macho y hembra de cada animal entrando con sus propias patas ahí al arca. 생각을 해야 되잖아요. Entonces el hombre viendo eso tiene que pensar, 이거 완전 기적이니까. esto es un milagro que entre ellos mismos estén entrando 이 ahí. 노아가 한 얘기가 진짜구나. Ah, lo que dijo no era verdad. 그럼 들어가야지. Ah, entonces también tengo que entrar yo. 근데 안 들어갔다는 거예요. Pero no entraron. 그걸 보면서도 Aún viendo eso. 왜 그랬을까요? ¿Por qué? 뭔가에 완전히 딱 붙잡혀 있습니다. 생각들이. En algo sus pensamientos estaban aferrados.
왜냐 그때 당시에 사람들이 1000살을 살았습니다. En ese tiempo la gente vivía como 1000 años de promedio. 노아도 600살을 살았습니다. Noé vivió 600 años 하늘에 물청이 있다 그랬어요. porque había una capa de agua que cubría la tierra. 600년 동안 저 하늘을 쳐다봤습니다. Y toda la gente durante esos años de vida miraron el cielo. 물청이 있어서 항상 자기들 보호해주고 있었습니다. Y esa capa de agua siempre protegía a la gente para vivir más años. 저것이 쏟아진다고 노아가 얘기를 하니까 아무도 받아들일 수 Noé 없는 dijo, 겁니다. esa capa de agua que nos está protegiendo ahora, ahí arriba, eso va a caer en el diluvio y la gente no le creyó. 이때까지 아무 일도 없었는데 갑자기 그런 일이 생긴다니까 그럴 수가 없다는 겁니다. Porque nunca durante esos años que vivieron, nunca pasó nada y nunca llovió y la gente no creyó en eso. 그래서 못 믿은 겁니다. Por eso no creyeron. 지금도 마찬가지예요. Hoy pasa lo mismo. 자, 여기 계시록 6장에 보면 무슨 일이 벌어지느냐? En Apocalipsis capítulo 6, ¿de 지금 qué habla ahí? 하늘에 보면 유성이라는 게 있습니다. En el cielo uno ve hay meteoros. 유성이 지구를 이렇게 비껴가는 겁니다. Meteoros que en el universo va pasando ahí 근데 그게 이제 쏟아지는 날이 온다 그랬어요. y va a venir un día que todos esos meteoros van a caer en la tierra. 그래 쏟아지면은 섬이 순식간에 사라진다 그랬습니다. Y islas pequeñas van a desaparecer al instante. 만약에 뉴욕 같으면 그 맨하탄이 큰 섬입니다. Manhattan, que es una isla pequeña ahí en Nueva York, 맨하탄이 순식간에 싹 없어지는 거예요. supongamos que de repente al instante desaparece esa ciudad. 여러분 어떻게 생각하십니까? ¿Cómo pensarían ustedes cuando ven esa noticia? 그런 날이 올까요? ¿Realmente creen que vendrá ese día? 지금 사람들이 그럴 리가 없다 그래. La gente se ríe, no, 그거는 eso no va a pasar 저기 nunca. 음모론자들 뭐 이상한 사람들이 하는 얘기지. Gente loca solamente habla de eso, dice. 성경은 반드시 한자도 안 틀리고 이루어진다 그랬어요. Pero la Biblia, ni siquiera una tilde no va a quedar sin cumplirse. Todo se va a cumplir. 보십시오. 요한계시록 13장에 우상이 말을 하는 때가 온다 그랬습니다. En el libro de Apocalipsis también menciona que un ídolo va a empezar a hablar, una imagen va a empezar a hablar. 그거를 2000년 전에 세례 요한이 썼을 때 사람들이 뭐라고 그랬어요? 세례 요한 보고 이랬다 그랬을 거 아니에요, 이랬다고. 2000 años atrás, cuando el apóstol Juan escribió acerca de esto, la gente decía, este está loco. 근데 지금 보면 이해가 가잖아요. Pero 로봇이 말을 ahora, 할 수 hoy en 있잖아요. día, uno puede entender ese mensaje. ¿Por qué? Los robots hablan. 분명히 로봇이 사람을 통제하는 시대가 돌아올 Y va a 겁니다. venir un tiempo de que realmente los robots, las máquinas van a estar gobernando sobre 자, los 그리고 hombres. 얘기했습니다. 불과 연기와 유황을 인해 인류의 3분의 1이 1시간에 죽는다 그랬습니다. Y 1시간에. también en Apocalipsis menciona que una tercera parte de la población del mundo va a ser muerta por la bomba nuclear. 1시간에 3분의 1이 죽습니다. En un instante va a morir una tercera parte de la población 그걸 mundial. 2000년 동안 누가 그걸 이해를 했겠습니까? Durante esos 2000 años atrás, en el tiempo pasado, ¿cómo la gente podía entender eso? 지금 이해하죠? Hoy en día sí lo entendemos o no. 1시간이 뭡니까? Ni siquiera en una hora van a morir. 30분 안에도 다 죽습니다. En 30 minutos va a venir esa tercera parte del mundo. 그러니까 이거는 하나님께서 말씀을 하시고 그 예언이 그대로 이루어진다고 우리는 이해할 수 있는 겁니다. Nosotros hoy en día podemos entender que Dios lo habló, lo profetizó y que hoy en día es entendible por qué dijo de eso. 근데 이제 사람들 마음 보십시오. 이게 다 이대로 이루어져도 두려워하지 않습니다. Pero la gente, aunque uno ve que todo esto se está cumpliendo, la gente no tiene temor. 마치 사람들이 방주에 암수 한 쌍씩 들어오는 걸 보면서 두려워하지 않은 거죠. 똑같은 겁니다. Es como cuando veían macho y hembra cada animal entrando al arca y viendo eso no tenían temor. 자, 방주에 몇 명 들어갔습니까? ¿Cuántos hombres entraron al arca? 겨우 8명 들어갔습니다. Solamente 8. 그 다음에 정결한 짐승소 알고 7씩, 부정한 것은 암수 2씩만 들어갔습니다. De los limpios de todo animal, lo que era limpio eran 7 parejas de lo limpio y 2 de lo que era macho y hembra de lo inmundo. 그게 중요한 교훈입니다. Y ahí nos da una enseñanza importante. 누가복음 13장. Veamos en San Lucas 13. 누가복음 13장 23절 예수님이 직접 말씀했습니다. Jesucristo dijo estas palabras, San Lucas 13, versículo 23. 누가복음 13장 San Lucas 13, 23. 23절. 13, 23. 누가복음 13장 23절. San Lucas 13, versículo 23. 혹이 여짜오되 주여 구원을 얻는 자가 적으니까 저에게 이르시되. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, 구원은 얻는 겁니다. 노력하는 게 아니고. la salvación tiene que uno recibirlo de alguien, no por esfuerzo humano. 하나님께로 반드시 얻어야 됩니다. Es algo que debe obtenerlo de Dios. 24절. Versículo 24. 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. Esforzados para entrar por la puerta 이 angosta. 좁은 문이 구원을 얻는 문입니다.
Esta puerta angosta es la puerta que nos lleva a la salvación. 내가 너희에게 이르노니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으리라. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. 자, 못하는 자가 많으리라. 이 참 슬픈 얘기입니다. Es algo triste decir que muchos procurarán entrar pero no van a poder. 많은 사람들이 노아의 방주문을 두드렸습니다. Mucha gente tocó la puerta del arca 안 열렸습니다. y no se abrió ya. 지금도 많은 사람이 나름대로 종교를 가지고 뭐 진리를 찾는다고 합니다. Gente que teniendo su religión anda buscando de la verdad. 근데 구원의 문은 못 얻습니다. Pero sin embargo andan por puertas equivocadas y no reciben salvación. 이건 참 슬픈 얘기입니다. Es algo triste. 많은 사람이 애쓰나 통과하는 자는 적으니라. Muchos procurarán entrar, dice, y no podrán. 여기서 구원의 키는 주님이 들고 있는 겁니다. La llave de la salvación lo tiene el Señor. 이걸 마귀는 돌려버리는 겁니다. Pero el Satanás, ¿qué hace? Le cambia eso. 구원의 키는 인간들에게 있다. El hombre tiene, tú tienes la llave de la 네가 salvación. 열심히 살고 네가 착하게 살면 되는 거다. Si tú vives haciendo el bien, te esfuerzas para servir al Señor, vas a ser 네가 salvo. 입으로 시인하면 되는 거다. Si con tu boca lo confiesas, vas a ser salvo. 완전히 바꿔놓는 겁니다. Así cambia la palabra. 아닙니다. Pero no es así. 집 No debe 주인이 ser 따로 así. 있는 거예요. Sino que el dueño de la casa es uno nada más. 25절. Versículo 25. 집 주인이 일어나 문을 한번 닫은 후에 Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, 너희가 밖에 서서 문을 두드리며 주 열어주소서 하면 y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. 내가 가로되 나는 너희가 어디로서 온 자인지 알지 못하노라. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. 이 많은 사람이 결국 이렇게 될 겁니다. Mucha gente 그래서- va a terminar 그래서 así. 예수님이 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 Por eso Jesucristo dijo que muchos me dirán en aquel día, 죽고 났습니다. después que mueran. 선지자 노릇했습니다. Profetizamos, Señor, en tu nombre. 제가 주님의 이름으로 귀신을 쫓아냈습니다. Y también en tu nombre eché demonios. 제가 누님으로 많은 일들을 했습니다. En tu nombre hice muchos milagros. 예수님, 난 도무지 너희들 모른다. Pero el Señor dirá, no os conozco. 왜? 자기 생각으로 간 겁니다. ¿Por qué? Lo hicieron a su propia manera. 하나님이 보여주신 길이 아닌 거예요. No fue el camino que el Señor le mostró con la palabra. 정확히 하겠습니다. 내가 보여준 식양대로입니다. En la Biblia dice, como yo os he mostrado, así tenían que construir el arca también. 우리도 어느 날 이 날이 다가올 겁니다. 반드시. Un día también nos va a llegar ese día. 데살로니가전서 5장 Primera de Tesalonicenses 5. 데살로니가전서 5장 Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. 오장 3절 Capítulo 5, versículo 3. 데살로니가전서 5장 3절 Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. 자, 2절 Versículo 2. 주의 날이 밤에 도적같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알미라. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. 여기 주의 날이라는 것은 주님이 심판하는 세상을 심판하는 날입니다. El día del Señor es el día que va a juzgar el mundo. 자, 3절 Versículo 3. 저희가 평안하다 안전하다 할 그때에 Que cuando digan paz y seguridad, entonces 잉태된 여자에게 해상 고통이 이름과 같이 멸망이 호련히 저에게 임하리니 vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. 여자들에게 해상 고통이 갑자기 오죠. Dolor de parto a la mujer le viene de repente, ¿no? Cuando está embarazada. 언제 나올 것 같으니? A ver, uno dice, a ver, le pregunta al bebé, 엄마 a ver, 엄마 ¿cuándo 지금은 vas a 괜찮아. salir? 지금은 괜찮아. No, mami, espera. 내일 모레 정도 올 것 Quizás 같아. pasado mañana voy a salir, espérame. 그래 걱정하지 마. Y le dice, bueno, sí, no te preocupes. Y de repente, ¿no? Se viene el dolor. 그렇게 옵니다. Es repentino el dolor, ¿no? 갑자기 저희에게 말이니 Dice, destrucción repentina va a venir sobre ellos 결단코 피하지 못하리라. y que no van a poder escapar. 그러니까 이 노아 홍수가 터졌을 때 아무도 못 피했습니다. Por eso cuando cayó el diluvio, ninguna persona pudo escaparse. 진짜입니다. De verdad. 이 날이 반드시 옵니다. Y ese día va a venir. 그런데 방주에 들어가라 그럴 때 누가 들어갔습니까? Pero cuando Dios dijo que entren al arca, ¿quiénes 이게 entraron? 하나님의 자비입니다. 창세기 7장 있죠. 다시 돌아봅시다. Volvemos al libro de Génesis 7. 창세기 7장 1절. Capítulo 7 de Génesis, versículo 1. 여호와께서 노아에게 이르시되 Dijo luego Jehová a Noé, 너와 내 온 집은 방주로 들어가라.
entra tú y toda tu casa en el arca. 이 얼마나 정말 복된 말입니까? Son palabras benditas, ¿no? Para Noé. 너와 네 온 집은 Entra tú y toda tu casa 방주로 들어가라. en el arca. 자, 이걸 들었을 때 너무 감사했을 겁니다. Seguramente fue de agradecimiento en el corazón de Noé hacia Dios. 너와 네 온 집은 들어가라. Entra tú y toda tu casa en el arca. 이 하나님의 계획입니다. Era el plan de Dios. 여러분도 마찬가지예요. Para ustedes también. 너와 내 온 집은 방주로 들어가라. Tú y toda tu casa entren al arca. 근데 노아가 하나님 저만 들어갈게요. 집 필요 없습니다. Si Noé hubiera dicho, no, Señor, solamente voy a entrar, no necesito de mis familiares. 아닙니다. Pero no fue así. 다 데리고 들어갔어요. Llevó a toda su casa, 자녀 3명과 자부들까지. a sus 3 hijos con sus nueras. 자, 이거는 성경 계속 나오는 얘기입니다. Es un versículo que en varias partes de la Biblia se menciona. 우리가 사도행전 10장만 사례로 한번 봅시다. Veamos un ejemplo del libro de Hechos, capítulo 10. 사도행전 10장 1절. Hechos, capítulo 10, versículo 1. 자, 2000년 전에 한 집안이 있었습니다. 2000 años 이방인이었습니다. atrás, una familia gentil aquí. 가이사랴에 고넬료라는 사람이 있으니 이탈리아대라 하는 군대의 백부장이라. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. 자, 이탈리아 사람 백인이었습니다. Era de Italia, era alguien de raza blanca. 그가 경건하여 온 집으로 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니 Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. 자, 이 사람은 온 집으로 더불어서 하나님을 경외했다고 그랬습니다. Esta persona con toda la casa eran piadosos y temerosos de Dios. 그리고 이 사람들이 전부 다 구원을 받게 되는 겁니다. Y todos ellos luego reciben salvación. 그러니까 여기서 보면 하나님은 이게 겨와 경건하여 온 집이 다 구원을 받게 됩니다. Por eso aquí, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, toda la casa luego recibe 그리고 salvación. 베드로가 이 집에 들어왔을 때 이 사람이 다른 사람들까지 모아놨습니다. Y cuando Pedro fue invitado a esta casa para predicar el evangelio, Cornelio no solamente tenía su familia, sino otra gente también los invitó. 24절. Versículo 24. 이튿날 가이사랴에 들어가니 베드로가 들어간 겁니다. Al otro día entraron en Cesarea, Pedro entró a esta ciudad. 고넬료가 일가와 가까운 친구들을 모아 기다리더니 Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más 여기 íntimos. 가까운 친구들까지 다 No 초청했습니다. solamente familia, había parientes y amigos íntimos que había invitado. 이때 당시에 이방인들이었을 건데 모이기가 쉽지 않았을 겁니다. En este tiempo esta gente era gentil, no era fácil quizás juntarse todos ellos. 근데 다 초청한 겁니다. Pero Cornelio estuvo invitando a toda esta gente. 이게 베드로가 구원 얻을 말씀을 전한다고 했습니다. Porque sabía que en Pedro estaban las palabras para recibir la salvación. 우리 집에 오십시오. Por eso pidió, ven a mi casa. 자, 들어봅시다. Y invitó a la gente, vengan y escuchemos la 이거 palabra. 반드시 들어야 되는 겁니다. Porque es algo que todos tenemos que oír. 그렇게 모아놓은 겁니다. Así juntó a esta gente Cornelio. 이게 하나님의 뜻인 거예요. Y esa fue la voluntad de Dios. 우리가 사람들에게 왜 전도를 해야 되느냐? ¿Por qué uno tiene que evangelizar a la gente? 그게 하나님의 뜻이기 때문에 그렇습니다. Porque es la voluntad de Dios. 분명히 다음 주 집회할 때 여러분 가족을 가장 먼저 모으고 싶고 Cuando ahora viene mañana el seminario, sé que más que nada quieren invitar a sus 또 familiares. ¿o no? 친구들, Y luego amigos 직장 íntimos, 동료들 compañeros de trabajo. 왜 듣게 하기 위해서입니다. ¿Por qué? Para que oigan la palabra. 그 사람이 타든 안 타든 그게 그 사람의 기회는 줘야 된다는 겁니다. O sea, que esa persona entre, pase por la puerta o no, eso está en decisión de ellos. Pero uno tiene que dar la oportunidad que vengan a oír la palabra. 그 뒤에 간수가 나옵니다. Luego aparece el carcelero. 간수도 똑같습니다. El carcelero pasa lo mismo. 사도행전 16장 31절. Capítulo 16 del libro de Hechos. 사도행전 16장 31절. Versículo 31, capítulo 16.
이 유명한 말입니다. Palabras muy famosas. 가로되 주 예수를 믿어라 그리하면 너와 네 집이 구원을 얻으리라. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. 이 말씀만 가지고 구원받는 게 아닙니다. No es con esta palabra que uno creyendo solo en esta palabra va a ser salva. 32절이 그 집안에 있어야 되는 거예요. Tiene que haber lo que pasa en el versículo 30. 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라. 그게 있어야 됩니다. Perdón, lo que dice en el versículo 32 es lo que tiene que haber. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su 그러니까 casa. 반드시 하나님의 말씀을 누군가가 전해주고 누군가는 듣고 또 전해주는 사람이 있어야 되는 겁니다. Tiene que alguien hablarle la palabra del Señor, alguien que oya esa palabra del Señor para que esa persona sea salva. 이 말씀을 들으면서 이들은 거듭났습니다. Oyendo la palabra del Señor, fueron salvos. 단번에 주시는 구원을 이들은 받은 겁니다. Y ellos obtuvieron esa salvación una vez para siempre fue. 그리고 나서 이게 가족들에게 다 Y 전했습니다. por eso luego le compartió la palabra a la familia y la familia fue salva. 보십시오. 34절. Versículo 34. 제 일을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 Llevándolos a su casa, les puso la mesa 저와 온 집이 하나님을 믿었으므로 크게 기뻐하더라. y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. 저와 온 집입니다. Dice, toda su casa. 똑같죠. También es igual. 노아에게 노아와 너 가족은 들어가라. 네 집은 들어가라. A Noé le dijo, tú y toda tu casa entren al arca. 자, 그러면 하나님은 왜 바깥에 사람들은 두드렸을 때 왜 안 열어줬을까요? 그들에게는. ¿Y por qué entonces Dios, cuando se cerró la puerta del arca, la gente seguía tocando a la puerta que abriera y por qué Dios no se lo abrió? 왜 하나님은 그들 끝까지 배면했을까? ¿Por qué hasta el final Dios le dio las espaldas y ya no les abrió la puerta? 하나님은 그들의 마음을 딱 본 겁니다. Porque Dios vio el corazón de ellos. 그들이 담대하게 외쳤던 게 있습니다. Hay algo que ellos clamaron a gran voz. 뭘 했을까요? ¿Qué habrán dicho ellos? 욥기 22장 Veamos en Job. 원인을 딱 써놨습니다. Aquí menciona la causa, Job 22. 욥기 22장 16절. Job 22, versículo 16. 욥기 22장 16절. Job 22, versículo 16. 22장 15절. Versículo 15. 욥기 22장 15절에 17절 같이 읽겠습니다. Del versículo 15 al versículo 17 del capítulo 22 de Job, vamos a leer 욥기 juntos. 22장 15절. Job 22, versículo 15. 자, 세 절 같이 읽겠습니다. Leemos juntos del 15 al 17. 내가 ¿Quieres tú 악인의 seguir la senda 밟던 antigua que 옛적 pisaron 길을 los hombres 지키려느냐? perversos, los 그들은 cuales 때가 fueron 이르기 cortados 전에 antes de 끊어버렸고 tiempo, 그 cuyo 터는 fundamento fue 하수로 como un río 인하여 derramado? 함몰되었느니라. Decían a 그들이 Dios, 이르기를 aparte 우리를 de 떠나소서 nosotros. 하며 또 ¿Y qué 말하기를 les 전능자가 había hecho 우리를 el 위하여 omnipotente? 무엇을 하실 수 있으랴 하였으나. 자, 여기 이들은 악인이라고 그랬습니다. Aquí habla de ellos como impíos. 때가 이르기 전에 끊어버렸다. 수완을 끊어버린 겁니다. Y aquí dice que ellos cortaron. 그러니까 habla. 원래 1000살까지 살도록 하나님 계획했습니다. Dios permitió que vivieron 1000 años, pero Dios les cortó ese tiempo. 그런데 그 전에 하나님이 Y 끊어버리셨습니다. aquí dice que Dios les cortó el tiempo antes de su tiempo. 여기서 이걸 아셔야 됩니다. Aquí hay algo que tienen que saber. 살고 사람의 수완은 하나님의 손에 있습니다. El tiempo del hombre, los días que va a vivir el hombre, está en manos de Dios. 어떤 사람 병원에 가서 난 오래 살 거야, 오래 살 거야. 그런다고 오래 사는 것도 아닙니다. Una gente que está en el hospital dice, yo voy a vivir mucho tiempo, no porque lo diga va a vivir mucho tiempo, 때가 되면 하나님의 손에 다 있습니다. sino que el tiempo de cada hombre está en manos de Dios. 그 끝나고 나면 여호와께서 그 호흡을 취해 가신다 그랬습니다. Y cuando Dios ya se acaba el tiempo de esa persona, Dios le quita la vida y se lo lleva a la 이들은 무슨 persona. 생각을 했습니까? Pero ¿qué pensaron esa gente? 하나님께 말하기를 Ellos le dijeron, decían a Dios. 말을 했습니다, 실제로. Sí le dijeron a Dios, 근데 슬픈 얘기입니다. 하나님 떠나십시오. pero le dijeron algo triste. Apártate de nosotros. 제발 좀 떠나십시오. Apártate. 전능자가 우리를 위하여 무엇을 하실 수 있으랴? ¿Y qué les había hecho el omnipotente? 오케이. 하나님, 당신은 창조주십니다. Ellos decían, sí, Oh. Dios, tú eres el creador. 그렇지, 당신은 계십니다. Sí, sí, tú eres el creador que creó. 그런데 지금 내가 먹고 사는데 무슨 도움이 됩니까? Pero de lo que tengo que vivir económicamente, ¿tú qué me vas a ayudar? 내가 지금 이 일 물고기 잡는데 당신이 무슨 도움이 됩니까? Yo que tengo que pescar pescado, o sea, ¿cómo tú puedes ayudarme en eso? 내가 이 기계 장치를 가지고 지금 이 기계를 만들고 있는데 이게 무슨 도움이 됩니까, 당신? Estoy en esto armando esta máquina, ¿tú cómo me puedes ayudar? 내가 이 음악을 가지고 열심히 창작하려고 음식도 만들고 요리를 만들고 이게 무슨 도움이 됩니까, 당신?
당신이 estoy estudiando esto, de la música, comida y todo eso. ¿Tú cómo me puedes ayudar haciendo esto? 전능자라고 하지만 나하고는 상관이 안 됩니다. O sea, decían, es el omnipotente, pero decía, pero él no tiene nada que ver en mi vida. 오케이, 당신은 전능자와 한 창조주입니다. Tú eres el creador, el omnipotente. 당신은 당신이고 Tú eres tú 나는 납니다. y yo soy yo. 이게 악인이에요. Eso es ser impío. 악인이 뭐 죄짓고 이런 게 아닙니다. El impío no es el que está pecando. 예수님이 뭐라 그랬습니까? 이들 가지고 ¿Qué dijo Jesucristo a esta gente? 방주에 올라타던 날까지 그랬습니다. Dice que hasta que antes que entraran al arca, 먹고 마시고 심고 팔고 집을 짓더니 ¿qué hacían esa gente? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, edificaban. 뭡니까? 생각이 완전히 그게 다 빠져 있는 거예요. Sus pensamientos solamente estaban aferrados a lo terrenal. 전능자가 누구간데 우리를 섬기냐? Y por eso aquí les dice que ¿qué es ese omnipotente? ¿Qué puede hacer él por 왜 우리가 nosotros? 거기 밑에 가서 우리가 또 섬기고 그렇게 살아야 되는 거예요? ¿Para qué tenemos que ir debajo de ese omnipotente y andar sirviéndole? 우리는 자유. Decían, somos libres. 미국은 자유. Estados Unidos es de libre, 자유의 나라. país de libertad. 우리가 그에게 기도한들 무슨 이익을 얻으려 하는도다. O sea, orándole a él, ¿qué provecho nos va a traer? 자, 오늘 기도하자. Y la gente decía, vamos a orar. 떡 떨어지냐? ¿Qué? ¿Orando cae pan del cielo? 안 들어오잖아. Y la gente decía, no cae nada. 필요 없다. Por eso no lo necesitamos. 내가 일을 열심히 하는데 기도하는데 뭐 좋은 직장 주냐? ¿Qué? ¿Orando y eso me da un buen trabajo? 내가 열심히 즐겁게 음악 춤추고 사는데 내가 무슨 도움이 필요하겠냐? O sea, ¿de qué sirve? Me sirve de ayuda si todo lo tengo yo y lo disfruto. 이들이 악인입니다. Esos son ser impíos. 머릿속으로는 아는데 고의적으로 배척하는 거예요. Porque en la cabeza saben que hay un creador, pero en su corazón lo rechazan. 지금도 마찬가지입니다. Hoy en día pasa lo mismo. 지금 사람들이 기계 문명에 완전히 붙잡혀 있습니다. La gente hoy en día está tan aferrada a las máquinas, a la tecnología. 그게 완전히 마음에서는 뭐냐? 하나님이 누구간데 우리가 섬기냐? 딱 그렇게 얘기를 합니다. Y en el 똑같이. corazón dice, ¿quién es ese Dios para que yo le esté sirviendo a ese Dios? 하나님이 전능자에게 뭐가 도움이 되겠느냐? ¿De qué me va a servir de ayuda el creer y servir a ese omnipotente? 너무 좋은 게 많은 거예요. ¿Por qué? Porque viene en sus ojos algo mucho mejor que creer en ese 먹고 Dios. 마시고 즐기고 춤추고 너무너무 좋은 게 많습니다. Gente está disfrutando del comer, beber, de bailar, de todas las cosas del mundo. 그날까지 먹고 마시고 장가들고 시집 갔다 그랬어요. Hasta antes que viniera el diluvio anduvieron comiendo, bebiendo, dándose casamiento y casándose. 홍수가 나서 저희를 다 멸할 때까지 못 깨달았습니다. Hasta cuando vino el diluvio y se los llevó a todos, tampoco entendieron. 비가 올라 그러네? Porque veían que caía gotas de agua y decían, oh, parece que va 설마 a 노아의 llover. 말이겠어? Y la gente aún decía, 이거 ¿de 우연히 verdad? 우연히 된 거예요. ¿De 우연히. verdad será esto lo que me está 뭐 diciendo 조금 하다 Noé? 그치겠지 뭐. Quizá esto es casualidad, quizá en un rato va a parar de llover. 그런데 그게 40일 될 때까지 죽을 때까지 못 깨달았다는 겁니다. 40 días estuvo lloviendo y hasta esos 40 días de cumplirse el 성경에서 diluvio, 저들이 no 못 깨달아 entendieron. 그랬어. 못 En la 깨달았다. Biblia dice, no entendieron ellos. 이게 하나님께로 왔다는 걸 못 깨달았다는 No 겁니다. entendieron que esto venía de Dios. 지금도 그럴 수 있다는 거예요, 우리가. Hoy en día la gente puede pasar lo mismo. 이 방주에서 사람들은 다 죽어갈 때 그 안에 방주에 올라탄 8명이 있었습니다. En el arca, cuando estaba la puerta abierta, 8 personas entraron. 얼마 동안 있었습니까, 방주에? ¿Cuánto tiempo estuvieron dentro del arca ellos? 며칠 동안? ¿Cuántos días? 30일? ¿30 días? 30일? ¿30 días? 방주가 얼마 동안 있었어요? ¿Cuántos días estuvieron dentro del arca? 40일 비가 왔고요. 40 días llovió. 다 넘쳤습니다. Y luego ya estaba todo cubierto de agua. 높은 산까지 다 덮었다 그랬어요. Se cubrió hasta las cimas, picos más altos de la montaña. 이게 얼마 동안입니까? ¿Hasta cuántos días estuvo tapado de agua el mundo? 50일? 50. 자, 여기 봅시다. 창세기 Veamos en 7장 Génesis 24절. 7, 24. 7장 24절. Génesis 7, 24. 7장 24절. 7, 24. 물이 150일을 땅에 창이라 했더라. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 며칠요? ¿Cuántos días? 그렇죠. 150일. 150. 자, 그다음에 이제 물이 빠지기 Y 시작합니다. luego empezó a decaer el agua. 8장 3절. Capítulo 8, versículo 3.
물이 땅에서 물러가고 점점 물러가서 150일 후에 감하고 Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. 이렇게 다 덮여 있었습니다. Estaba todo cubierto de agua. 이제 이게 점점 물러갑니다. Poco a poco decrecía el agua. 그러다가 방주가 딱 멈추는 데까지 150일이 걸린 거예요. Tardó 150 días para que el arca reposara en ese monte. 그럼 몇 년 동안 있었던 거예요? Entonces, ¿cuánto tiempo en total estuvieron dentro del arca? 거의 1년입니다. Casi un año. 그러니까 1년 동안은 방주 안에 있었는데 이게 Casi un año. 쉽겠어요, 어렵겠어요? Estuvieron en el arca atrapados. ¿Fue fácil o no estar adentro? 네? ¿Creen que fue fácil estar un año adentro del arca? 이게 파도가 엄청 쳤을 겁니다. Seguramente olas eran fuertes. 왜냐하면 그 전 세계 물이 덮였으니까 엄청난 파도가 일어났을 겁니다. Era agua que cubría toda la tierra, era mucha agua y también había olas fuertes. 분명히 방주가 이렇게 안전했지만은 기우뚱했을 겁니다. Aunque era un arca seguro, pero sin embargo vacilaba. 그래서 뭐 구토도 했을 겁니다. Y seguramente hubo gente adentro vomitando y vomitaba ahí adentro. 오랫동안 했을 겁니다, 아마. Por mucho tiempo seguramente. 그런데 바깥에는 무슨 소리가 들렸습니까? Pero afuera, ¿qué se oía? 죽어가는 소리들이 들린 거예요. 비명 소리가 들린 겁니다. Gritos de gente que se estaban ahogándose. 근데 안에는 절대 안전했습니다. Pero adentro, sin embargo, estando adentro estaban 그래서 seguros. 이건 우리의 교훈입니다. Esto es una enseñanza. 우리가 거듭났지만은 고난은 있을 수 있다는 겁니다. Que aunque uno es salvo y está dentro del arca, aflicciones va a haber. 우리가 죽음에서는 살아났습니다. De la muerte sí fuimos rescatados. 그러나 세상에 살면서는 고난은 있습니다. Pero viviendo en este mundo, aflicciones hay. 그리고 이 노아 식구들은 뭘 생각했을까요? ¿Y qué pensaron la familia de Noé estando en el arca? 너희들은 새 땅을 보게 될 거다. Sabían que ellos iban a ver una nueva tierra en el 그 futuro. 전에 죄가 있는 땅이 아니고 새로운 땅을 보게 될 거다. No una tierra llena de pecados como el de antes, sino una nueva tierra. 그날을 간절하게 기다렸습니다. Anhelaban ese día de ver esa nueva tierra. 가족들이 모였을 겁니다. La gente se juntaba entre ellos adentro. 찬송했겠죠. Seguramente alabaron o no ahí adentro del arca. 힘들었을 겁니다. Obviamente con las olas que vacilaba era difícil estar. 그런데 그 안에서 고난 속이지만 그들은 찬송을 했을 겁니다. Aún en aflicciones, seguramente ellos alabaron ahí adentro. Me guía él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver después él se fiel, con cuanto amor me guía él. Vámonos. Me guía él, con cuanto amor me guía él. No abrigas ni temor, pues me conduce mi buen pastor. 그렇죠. 아마 노래를 불렀을 겁니다. Seguramente cantaron alabanza. 아빠 오늘 또 힘들어. Algunos los hijos decían, papá, estoy sufriendo. No. Me guía papá. él, me guía él. Con cuanto amor me guía él. 우리도 그렇습니다. También pasa con nosotros. 어려움 많죠? ¿Hay aflicciones o no? 그렇죠. 저도 거듭나고 나서 어려움 많이 겪었습니다. También yo 여러분 después 똑같아요. que nací nuevo, ustedes seguramente todos pasan por aflicciones. 그러나 저 바깥에 가서 죽어가는 저런 파멸은 영원히 사라졌습니다. Pero sin embargo, ya estamos salvos de esa muerte. 어렵지만은 하나님을 찬송할 수 있습니다. Que aunque pasamos por aflicciones, podemos alabar al Señor. 왜? 새 하늘과 새 땅을 보기 때문에 ¿Por 그렇습니다. qué? Porque ahora tenemos la esperanza en esa nueva tierra y en ese nuevo cielo. 베드로도 주님을 만났습니다. Pero también se encontró con el Señor. 주님을 만나서 나를 따라오너라 Y 그랬습니다. el Señor le dijo, sígueme. 죽을 고생하면서 따라갔습니다. Toda su vida entregó para seguir al Señor. 베드로가 그랬습니다. 내가 모든 것을 버리고 주를 Y 따라갔습니다. Pedro dijo, dejaré todas mis cosas y te seguiré. 나중에는 감옥까지 들어갔습니다. Y luego fue encarcelado por el Señor. 거기서 뭐 했습니까? ¿Y qué hizo ahí en la cárcel? 주께서 나와 함께 하시노도다. Él dijo, el Señor está conmigo. 고난 중이지만 편하게 잤습니다. Que aún en aflicción durmió en paz. 나중에 자기가 죽을 때가 다 Y 됐습니다. cuando estuvo a punto de morir, 진짜 죽을 때가 다 됐습니다. a punto de morir, 아하, 내가 죽을 때가 가깝도다. y él sintió, ya está cerca la muerte. 마지막으로 베드로서를 씁니다. Por eso escribe por último, segundo de Pedro, 그 죽기 직전입니다. antes de morir. 그때의 노아 홍수 얘기를 써놓습니다. Y ahí habla del arca de Noé otra vez. 예, 하나님의 감동으로 쓴 거예요. Y obviamente con la inspiración del Espíritu Santo lo escribió. 마지막으로 봅시다. Veamos 베드로서 por último, segundo de Pedro. 베드로서 3장. Segunda de Pedro 3.
베드로서 3장 Segunda de Pedro 3. 14절. 1장 14절 먼저 읽겠습니다. Veamos primero capítulo 1, versículo 14. 베드로서 1장 14절. Segunda de Pedro capítulo 1, 14. 이는 우리 주 예수 그리스도께서 내게 지시하신 것 같이 나도 이 장막을 벗어날 것이 임박한 줄을 알미라. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. 여기 베드로가 뭐라 하냐? 이 장막이라고 그랬습니다. ¿Qué dice Pedro aquí? Dice este cuerpo. 여러분 장막입니다. El cuerpo es como una casa, ¿no? 이걸 텐트라고 얘기를 하는 겁니다. Como una tienda, un tabernáculo. 요 una 안에 tienda. 살다가 이제 벗어나는 거예요. Y dice, tengo que abandonar ahora este cuerpo. 그러면서 얘기했습니다. 3장 3절. Y luego en capítulo 3, versículo 3 dice, 먼저 이것을 알지니 말세에 기롱하는 자들이 와서 자기의 정욕을 쫓아 행하며 기롱하여 sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. 자, 세상의 끝에도 이런 사람들이 많이 일어날 거라는 En los 겁니다. últimos tiempos va a haber gente así. 4절. Versículo 4. 주의 강림하신다는 약속이 어디 있느냐? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? 다시 하나님이 재림을 해서 세상을 심판하고 그런 것들이 어떻게 가능하냐? 그렇게 얘기할 거라는 겁니다. La gente va a decir, ¿cómo va a ser posible que el Señor va a volver y va a juzgar este mundo? Imposible. 조상들이 잔으로부터 만물은 처음 창조될 때와 같이 그냥 있다 하리니 Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. 세상은 정말 그런 거 없다. 계속 영원토록 있을 것이다. La gente dice, no, no va a venir un fin, sino que esto va a permanecer así igualmente como antes. 생각이 노아 홍수 당시와 똑같이 될 거라는 겁니다. Que la gente va a tener el mismo pensamiento como en el tiempo de Noé. 6절. Versículo 6. 이로 말미암아 그때 세상은 물의 넘침으로 멸망하였으되 Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. 이 원인으로 그때 세상은 물의 넘침으로 망했습니다. Por esta causa de la ignorancia de la gente de ese tiempo pereció anegado en agua. 이제 하늘과 땅은 그 동일한 말씀으로 불사르기 위하여 간수하신 바 되어 Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. 경건치 아니한 사람들과 심판과 멸망의 날까지 보존하여 두신 것이니라. En el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 반드시 그렇게 됩니다. De verdad va a ocurrir esto. 경건치 않은 사람들은 반드시 심판당하고 Gente impía realmente va a recibir ese día de juicio y va a ser perdido. 영원한 멸망이 이루어지는 겁니다. Y va a ser perdido para siempre. 10절. Versículo 10. 그러나 주의 날이 도적같이 오리니 Pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, 그날에는 한 소리 큰 소리로 떠나가고 en el cual los cielos pasarán con gran estruendo 체질이 뜨거운 물에 풀어지고 y los elementos ardiendo serán deshechos. 뭡니까? 체질이 원소잖아요. Elementos son los elementos químicos. 하나님이 만든 원소 체계가 Las 불에 다 녹아지는 날이 온다는 겁니다. Las materias que Dios creó, todos esos elementos va a ser quemado. 진짜 이렇게 옵니다. De verdad. 11절, Versículo 12. 12절 같이 읽겠습니다. 12 leemos juntos. 이 모든 11, 것이 11, 이렇게 12. 풀어지리니 Puesto que todas estas 너희가 cosas han 어떠한 de ser 사람이 되어야 deshechas, ¿cómo no 마땅하냐? debéis vosotros andar 거룩한 en 행실과 santa y 경건함으로 piadosa manera de 하나님의 vivir, 날이 임하기를 esperando y 바라보고 apresurándoos para la 간절하게 venida del 사모하라. día de Dios, 그날이 en el 하늘이 cual los cielos 불에 타서 풀어지고 encendiéndose serán 체질이 뜨거운 물에 deshechos 붓고 y los 녹아지리니와 elementos siendo 우리는 quemados 그의 약속대로 se fundirán. 의에 거하는 Pero 바 nosotros 새 esperamos 하늘과 según 새 sus 땅을 promesas cielos nuevos y 바라보다. tierra nueva en los cuales mora la 이게 반드시 이렇게 justicia. 될 거라는 겁니다. Esto es lo que realmente va a ocurrir. 이것이 이렇게 되리니 Que esto es lo que va a ocurrir. 너희는 어떠한 사람이 되어야 되느냐? Puesto que todo esto va a ser deshecho, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? 노아처럼 살아야 됩니다. Tenemos que vivir como Noé. 하나님을 정말 경외하고 Tener temor piadoso de Dios 보이지 않는 약속을 보이는 것처럼 하고 살았다 그랬습니다. y vivir como que uno realmente viviera viendo esa esperanza, la promesa de Dios. 정말 홍수 온다고 그대로 믿었던 사람이에요. Noé de verdad creyó que el diluvio iba a venir. 그리고 노아도 그랬습니다. 하나님의 날이 임하기를 간절하게 바라보고 사모하라. Y él realmente también anheló y esperó de que 그들은 viniera ese cielo nuevo, esa nueva tierra. 방주 안에서 1년 동안 있으면서 어떻게 했습니까? 하나님이 자기를 정박시킬 그날을 기다렸습니다. Por eso estando en ese arca casi un año, él estaba esperando que 그런데- venga esa tierra 그런데- nueva y cielo nuevo. 그런데 어느 날 갑자기 그 날이 딱 Y 왔습니다. un día llegó ese día, 아라라산에 머물렀습니다. cuando el arca quedó en el monte de Ararat 그리고 땅이 달라졌습니다. y la tierra fue cambiada.
우리도 그렇습니다. También nosotros. 우리도 이렇게 신앙생활하지만 언젠가는 하나님의 날이 진짜 옵니다. Nosotros estamos llevando la vida cristiana, pero un día va a llegar ese día del Señor. 여기 보면 그의 약속대로 그랬습니다. Aquí dice tal como según sus promesas. 그의 약속대로. Según sus promesas. 우리는 그 약속을 믿습니다. Nosotros creemos en la promesa que dice en la palabra. 이 세상의 대통령의 말도 믿을 게 안 됩니다. 요즘에. Las palabras de presidentes ni siquiera son creíbles ya, 워낙 바뀌니까. porque hoy en día cambian ellos. 그런데 하나님의 말씀은 안 바뀝니다. Pero la palabra de Dios no cambia nunca. 그의 약속대로 의에 거하는 바 죄가 없는 똥입니다. Por eso, tal como él, según las promesas de él, 새 하늘과 새 땅을 바라보도다. tenemos que esperar el nuevo cielo y la nueva tierra. 노아도 식구들도 새 하늘과 새 땅을 바라봤습니다. Noé como su familia, ellos esperaban ese cielo nuevo y tierra nueva. 베드로도 그걸 바라봤습니다. Pedro también anhelaba eso. 우리도 그런 거예요. También nosotros tenemos que esperar este día. 그게 소망입니다. Esa es la esperanza que tenemos. 그 소망을 가지고 어려움을 이겨낼 수 있는 거예요. Y con esta esperanza que tenemos podemos vencer todas las aflicciones. 반드시 이렇게 됩니다. Porque esto sí va a ocurrir. 그리고 그 은혜 속에서 우리는 비록 힘들지만은 방주 안에서 주님의 보호 속에 살아가는 거예요. Y aunque a veces hay aflicciones, estando en la gracia de Dios dentro del arca que es la iglesia, en la protección de Dios tenemos que vivir. 그 기간도 끝이 나갈 겁니다. Pero este tiempo, estando en la iglesia, en este mundo, va a ser también temporal. Un día va a venir el fin. 그래서 다음 주에 있을 때 같이 함께 모아서 주님 앞에 동역하면 좋겠습니다. Me gustaría que a partir de mañana en el seminario todos podamos estar participando para este seminario. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Señor, gracias. 우리에게 하늘에서 내려준 그 귀한 지혜를 얻도록 역사해 주신 것에 감사합니다. Gracias por habernos dado tu palabra del cielo de poder entender y ser salvos. 우리도 같은 소망과 같은 약속을 따라 그 붙잡고 살아갑니다. Nosotros también vivimos esperando la promesa que tú nos has dado. 그리고 내주부터 하나님 주신 지혜와 말씀으로 저희들 세계 어느 곳으로 같이 말씀을 전하려고 기도 중입니다. Estamos orando también por el seminario que empieza mañana en los 3 idiomas. 많은 영혼들 보내주시고 우리와 같이 영원한 약속을 얻고 하나님께 영광 돌릴 수 있게 되기를 바랍니다. Pedimos que guíes a muchas almas y que obtengan también esa esperanza eterna y puedan morar dentro de ti. 우리 모두를 주님의 거룩한 뜻에 불러주시고 지켜주시길 바랍니다. Te pedimos que utilices y llames a cada uno de nosotros para esta obra y guárdanos. 모든 시종을 주님의 손에 부탁드립니다. Confiamos todo en tus manos. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 찬양 444장